मॉर्निंग पिला माने आज ओडिया क्लास को तुम मानक स्वागत जनाऊँ। आम पूर्व क्लास रे रिविजन करथिले, आज भी रिविजन करवा। आज दुटा नुआ पैटर्न आउ करवा। मु प्रथमे गद्य लेख करूची, समस्ते खाता बाहर करके लेख। जन्म कर जन दौलत बरसई बरजन पराण जोछना सेमे। अच्छा पिला माने गद्य लिखिले जन्मर कौन होगा? जन्म। कर जन कौन होगा? अर्जन। दौलत दौलतर कौन हम? दौलत दर उकादबा दौलत। बरसई बरसई। बरजन बर्जन। पराण प्राण। जोछना ज्योत्स्ना। स्नेह स्नेह। समस्ते लिखिल। एबे आमे करिबा वाक्य गठन। वाक्य गठन आम करवा। प्रथमे अच्छी कौन नाम जुड़ू बुड़ू। पिलाटी वर्षा रे जुड़ू बुड़ू हो जाइछि। धरा धरी रास्ता रे गला बेले हाथ धरा धरी हुई जिबा नहीं। योजना आमे आसंता काली बणभोजी करिबु बोली योजना करिछु। व्यस्त मो माँ रोषेई कार्य
ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସୁଫଳ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ନିୟମିତ ଔଷଧ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗରୁ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ମୋ ମା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ଫଳପ୍ରଦ ତୁଳସୀ ଓ ମହୁ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରୁ ଫଳପ୍ରଦ ମିଳିଥାଏ। ସଂକଳ୍ପ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଝିପି ଝିପି ଆଜି ଦିନ ସାରା ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଝୁଲେ 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 ପିଲାଟିଏ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା।
हसी हसी मजा कथा शुणी हसी हसी गड़ीगली भेड़ा भेड़ा पारादीपरे भेड़ा भेड़ा हुई जहाज मान भागुଛି तापर देखिए पिला माने देख नुआ नुआ मोते नुआ नुआ गप बही पढ़िबाकू भल लागे मुह देखा देखी सकाळ हेले सांग सह देखा देखी है आखिरे रखिबा छोट पिलाटी को माँ आखिरे रखिछंती स्पर्श लाज कोड़ी लता को स्पर्श कले ताहा मुगी हुई जाए प्राचीन प्राचीन कालरे जानवाहनर
ବୃଥା ନଥିଲା। ଅସାଧାରଣ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ତମର ରିଭିଜନ ସରିଗଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାତା ବାହାର କର, HW ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦ କିଏ ଧୋଇଦିଏ? କେଉଁମାନେ ଆମର ଭଉଣୀ ଭାଇ? କେଉଁମାନେ ଆମର ଭଉଣୀ ଭାଇ? ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କିପରି ରଖିବା? ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କିପରି ରଖିବା? ଏସବୁ ହେଲା ତୁମର ହୋମୱାର୍କ। ସମସ୍ତେ କରିଥିବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା।